ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله الذي جمعنا في محاضر الرجال الزيان، الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة المباركة. قوم إذا حلوا بمنزلة حل الرضا ويسير الجود، إن ساروا تحيا بهم كل أرض، ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. الحمد لله الذي كحل أعيننا بهذه الوجوه النويرة، فنسأل المولى سبحانه وتعالى كما أحضرنا في هذا المحضر أن نكون معهم إن شاء الله في محاضر القدس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر حبيبنا عمر، وأن يبارك فيه وفي أولاده وفي طلابه وفينا وفيكم وفي الحاضرين أجمعين، وأن يرفع وكل ما حل بهذه الأمة من الأذى والبلاء وجميع أنواع المصائب والفتن ما ظهر منها بطن، وأن يدخل أعمالنا ونياتنا مقاصدنا في أعماله ونياته وما قصده، ولا يخلفنا عنه لا في سيرة ولا في سريرة ولا في ذات ولا في صورة ولا في دنيا ولا في برزخ، وأن نكون معه في الدنيا وفي الآخرة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا محنة ولا فتنة ولا شدة في الدارين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam, Tuhan pemilik rahmat yang menurunkan segala macam rahmat kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang Nabi, pembuka daripada kunci daripada semua keberkahan, yang mana Nabi penutup daripada para nabi-nabi sebelumnya, yang mana Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok pilihan Allah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hadir di hadapan orang yang besar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang luhur dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan mata kita dapat memandang wajah-wajah mereka, wajah-wajah yang mereka memiliki keindahan, keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mereka itu adalah ibarat kaum bila datang ke satu tempat yang mana tempat itu adalah kering kerontang, mereka datang ibarat hujan yang mengguyuri tempat tersebut, sehingga yang asalnya kering, kerontang dan mati, maka tempat tersebut akan menjadi tumbuh dan hidup. Mereka lah, berkat mereka lah yang membasahinya, dan mereka ini adalah orang-orang yang membawa keberkahan dimanapun mereka berada. Karena itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita berkumpul bersama mereka dalam tempat ini, semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama mereka, bersama para nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat dalam surganya Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan panjang umur, memberikan kesehatan dan afiat kepada guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan niat para hadirin hadirat semuanya, niat dan semua cita-cita dan doa-doa kita semoga termasukkan di dalam hati beliau, di dalam niat beliau, di dalam maksud beliau, sehingga apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabulan semua doa kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita memintakan kalimah natrub min fadilati samahati Syekh Yasir bin Salim Asy-Syukhairi. Kepada beliau kami persilakan saya terjim Al-Ustaz Muhammad Sufyan Turmudi min Palangkaraya.
الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذه رحمة من الله ساقها الله إلينا، كما سمعنا نكحل أعيننا بها. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وفي رواية: أفيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من رأى صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وقد أخبرنا حبيبنا الحبيب عمر ابن محمد بن سالم ابن حفيظ أن الإمامين الجليلين الحبيب الداعية أحمد مشهور ابن طه الحداد، وخليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، أخبراه عن مسند اليمن وحرزه المؤتمن الحبيب محمد بن سالم السري، قال في ثبته: أخبرني بصحيح الإمام البخاري الإمامان الجليلان محمد بن إبراهيم بالفقيه والوجي عبد الرحمن بن محمد المشهور، قالا: أخبرنا الحبيب أحمد بن علي الجنيد، قال: أخبرني الحبيب عبد الله بن الحسين بن عبد الله ابن علوي ابن عبد الله بالفقيه، قال: أخبرني أبي الحسين، قال: أخبرني أبي عبد الله وعيدروس ابن علامة الدنيا، قالا: أخبرنا علامة الدنيا الحبيب عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أحمد بالفقيه، قال: أخبرني مشايخ الأعلام أبي عبد الله بن أحمد بالفقيه والإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن عمر الهندوان، قالوا جميعا: أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله باهارون، قال: أخبرني الإمامان محمد الهادي وأبو بكر ابني القاضي عبد الرحمن بن شهاب الدين الأكبر، أخبرنا أبي القاضي عبد الرحمن، أخبرنا جمال الدين محمد بن خرد، أخبرنا الإمام محمد بن عبد الرحمن الأسقع، قال: أخبرني الإمامان الجليلان الحبيب عبد الله العيدروس الأكبر سلطان الملا وأخوه علي، قال: أخبرنا الحبيب عمر المحضار ومحمد حسن جمل الليل، قال عمر المحضار: أخبرني أبي شيخ الوادي عبد الرحمن السقاف،
وقال عبد الرحمن السقاف ومحمد حسن جمل الليل أخبرنا محمد بن علوي بن أحمد صاحب العمائم عن عبد الله عن أبيه علوي الغيور عن أبيه الفيقي المقدم عن ابن جديد عن أبي إسماعيل ابن أبي الصيف اليمني عن الإمام أبي الحسن الطرابلسي عن أبي مكتوم عيسى ابن أبي ذر الهروي عن أبيه عن المشايخ الثلاثة المستملي والسرخسي والكشميهني عن الفربري عن البخاري قال في صحيحه: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع جابرا يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يغزو فئام من الناس فيقال لهم: أفيكم من رأى؟ فنحن نريد هذه النظرة المتصلة التي اتصلت بشجرة النبوة من حبيبنا الحبيب عمر إلى الفقيه المقدم إلى ابن جديد إلى الإمام البخاري إلى أبي سعيد الخدري إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حتى ننعم بهذه النظرة فيفتح لنا ما يفتح الله للناس من خير فلا ممسك له، فنرجو هذه النظرة وهذه العطية وهذه الكرامة في هذه الليلة المباركة الكريمة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Beliau memulai daripada tausiah beliau ialah dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang suka berkasih sayang, maka merekalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkasih sayanglah kalian kepada penduduk langit dan bumi, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika para sahabat yang menceritakan tentang keadaan para sahabat ketika telah wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka melakukan sesuatu peperangan dan pemimpin mereka bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu para orang-orang yang ikut berperang mereka menjawab, ada di antara mereka. Kemudian mereka ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan berkat adanya orang yang pernah melihat baginda Nabi Muhammad tadi, Allah izinkan orang-orang muslimin menang dalam peperangan itu. Kemudian suatu ketika ada peperangan lagi, bertanya lagi pemimpin perang itu kepada pasukan mereka, apakah di antara kalian ada orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian di antara pasukan itu menjawab, ada. Maka setelah itu mereka berangkat pergi berperang, melanjutkan syiar agama Islam. Maka dengan berkat adanya orang yang melihat daripada sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka peperangan pun dimenangkan oleh mereka. Kemudian ada lagi sekelompok yang mana membawa agama Allah Subhanahu wa taala, ingin melakukan suatu peperangan. Mereka pun bertanya, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat sahabat Nabi Muhammad, orang yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka setelah itu mereka menjawab ada, dan berkat adanya orang itu mereka selalu memenangkan peperangan yang mereka hadapi. Kemudian beliau menyebutkan daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad silsilah dhahabiyah yang begitu panjang beliau sebutkan tadi. Kemudian di akhir beliau menjelaskan inti dari hadis itu ialah menerangkan tentang keadaan suatu kaum yang mengikuti peperangan dengan berkat adanya orang yang pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan dengan cahaya memandang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di tempat ini kita semua menghadapi daripada peperangan di dunia dalam kehidupan kita dengan memandang kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kepada
kepada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudah-mudahan Allah izinkan kita memerangi kehidupan kita dan kita mendapatkan kehidupan yang sukses dan menyenangkan. Dan kemudian beliau juga menyebutkan cerita daripada Syed Ahmad bin Taha Al-Masyhur Al-Haddad, kemudian daripada Habib Abdul Qadir As-Segaf, yang merupakan cerita Habib Sayyidina Muhammad sallallahu, yang merupakan cerita daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana juga menggambarkan betapa banyaknya rahasia dengan sebab memandang wajah-wajah orang yang soleh dan mendapatkan keuntungan, bisa mengarungi kehidupannya yang asalnya dengan kesusahan, dipermudah oleh Allah dengan memandang wajah orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir di tempat ini dengan berkat memandang wajah orang-orang yang soleh, Allah berikan kita kehidupan kita yang senang dan abadi. Amin ya rabbal alamin. Wa'afumin. Subhana man jama'akum bifadlih. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kalian dengan anugerahnya. Walamma syamlakum bitawlih. Dan memberikan kepada kalian dengan karunia-Nya. Wa tafaddala alaikum bi khatami rusulih. Dan Allah memuliakan kalian dengan diutusnya kepada kalian penutup sekalian Nabi dan Rasul. Wa anzala alaihi Qur'anan muhaiminan ala jami'il kutubil munzala minas sama'. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu meliputi segala sesuatu dari langit. Wa ja'alakum khaira umma ukhrijat lin-nas. Dan Allah menjadikan kalian sebaik-baiknya umat yang ada di umat manusia. Yujri ala aydikumul khairatul katsiratul zahirat wal batinat. Dan semoga diberikan kepada kalian kebaikan-kebaikan yang banyak, baik yang lahir maupun yang batin. Wa ba'da an yuwaffiqakum wa yuthbitu ma ajrahu ala aydikum thumma yuthibukum alayhi bifadlihi. Dan setelah Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kalian dan akan memberi ganjaran akan apa amalan yang kalian lakukan yang bersumber dari taufik Allah. Subhanahu ma arhamahu wa ma akramah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang Maha pengampun dan Maha pengasih kepada kita. Wa ma a'zama judahu wa imtinana. Dan betapa agung anugerah Allah Ta'ala dan pemberiannya. Khalaqal khalqa liyarbahu alaihi la liyarbaha alaihim. Allah menciptakan makhluk-makhluknya untuk memberikan keuntungan kepada makhluk-makhluknya, bukan untuk memberikan keuntungan zatnya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dan kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Sa'adatu kulli ahadin min khalqihi min ahli ardihi wa samaihi بقدر معرفته بعظمة هذه الإله وتذلله لعظمته. Kejayaan dan kebahagiaan dan keselamatan seluruh makhluk tergantung sejauh mana mereka merendahkan hatinya dan dirinya dan mengagungkan kepada penciptanya Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Dan sesungguhnya tidak ada satu siapapun juga di langit dan di bumi melainkan mereka datang kepada Allah sebagai hamba dan budak. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperhitungkan dan memberikan perhitungan dengan yang seteliti-telitinya. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan semuanya akan datang menghadap kepada Allah sendirian. Thumma innahu ta'ala yuqassimuhum سبحان إلى قسمين قسم في الجنة وقسم في النار بالنسبة لجميع المكلفين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi makhluk ini menjadi dua bagian. Satu bagian sebagai ahli surga dan sebagian ahli daripada neraka. ويجعل أهل الجنة زمرا زمرا منطوية تحت راية حبيبه الأعظم سيدنا محمد. Dan Allah Ta'ala jadikan para penghuni surga mereka berkelompok-kelompok di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. ويجعل أهل النار زمرا زمرا منطوية تحت إبليس الرجيم اللعين. Dan kelompok ahli neraka adalah mereka dari orang-orang yang di bawah benderanya iblis yang dilaknat Allah. ولقد جعل
أعظم المجامع لهؤلاء المكلفين على ظهر الأرض المجامع التي تعقد لذكره وشكره. Dan Allah Ta'ala jadikan bagi mereka para mukallafin tersebut kumpulan-kumpulan di dunia ini, di mana dalam kumpulan itu mereka akan dibanggakan disebut oleh Allah Ta'ala. وتعقد للتفقه في دينه ولتبيين أمره. Dan dibuat majelis itu untuk memikirkan agamanya dan juga memikirkan keutamaan dan karunia-Nya. وخصص ملائكة كثيرين من ملائكته، جعلهم سيارة وسياحين في الأرض يلتمسون حلق الذكر، كلما عقدت حلقة أريد بها وجه الله تنادوا إليها هلموا إلى طلبتكم. Dan Allah Ta'ala jadikan jumlah yang banyak dari para malaikat-malaikatnya, yang mana tugas mereka adalah berpatroli mencari majelis-majelis kumpulan-kumpulan zikir yang semacam ini. Dan apabila mereka telah menemukannya, mereka saling memanggil dengan kawanannya dan berkata, datanglah kepada hajat kalian yang ada di sini. ويباهي بهم ملائكته في السماوات. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di pada para malaikat yang ada di langit. ويعلن غفره لذنوبهم. Dan Allah Ta'ala memberikan pengumuman kalau Allah telah mengampuni orang-orang yang hadir majelis. ويقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Kemudian Allah berfirman, merekalah kaum siapa saja yang datang dan menghadirinya tidak akan celaka. وَلَقَدْ جَمَعَكُمْ فِي هَذَا الْجَمْعِ الْعَظِيمِ. Dan Allah telah mengumpulkan kalian di dalam kumpulan yang agung ini. وَأَتَى بِكُمْ بِفَضْلِهِ الْكَرِيمِ. Dan kalian didatangkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. مَنْ تُرِيدُونَ. Siapa gerangan yang kalian inginkan? وَمَنْ تَقْصُدُونَ. Siapa yang kalian tuju? وَمَنْ تَرْتَجُونَ. Siapa gerangan yang kalian harapkan? وَمِمَّنْ تَخَافُونَ. Dan kepada siapa kalian takut? إِنَّهُ اللَّهُ. Sesungguhnya Dia adalah Allah. إِنَّهُ اللَّهُ. Dia adalah Allah. إِنَّهُ اللَّهُ. Dia adalah Allah. أفترونه يوفقكم لكل هذا ثم لا يكرمكم. Apakah kalian telah diberi taufik oleh Allah hadir di sini kemudian akan mengecewakan kalian? ويجمعكم هذا الجمع ثم لا يغفر لكم. Allah kumpulkan kalian dalam kumpulan yang agung ini, terus Allah tidak mengampuni kalian? حاشا رب السماوات والأرض. Tidaklah mungkin itu terjadi. Tuhan pencipta langit dan bumi. حاشا رب العرش العظيم. Tidak mungkin Tuhan pemilik arsy sikapnya seperti itu. يا من جمعتنا اليوم لا تفرقنا غدا. Ya Allah, Zat yang telah menciptakan, mengumpulkan kami di tempat ini, janganlah kami dipisahkan nanti di hari sana. فإن أي اجتماع في الحياة الدنيا لا بد من انقضائه. Sesungguhnya setiap perkumpulan di dalam kehidupan duniawi harus ada perpisahan di dunia. لكن الاجتماع أهل السعادة في البرازخ والقيامة شريفة عظيمة فخيمة تنهي إلى اجتماع في الجنة لا انتهاء له أبدا. Namun pertemuan bagi orang-orang yang berjaya, yang pertemuan yang ada di barzakh, pertemuan yang ada di mahsyar adalah pertemuan, dan sampainya nanti ke surga tidak akan ada habis-habisnya, kekal selama-lamanya. ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya Sayyidina Muhammad yang merupakan hamba Allah, kekasih Allah, kecintaan kita semua, beliau adalah utusan Allah. خصصنا به وأكرمنا فكنا خير أمة. Kita diberi keistimewaan dengan Rasulullah dan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diutusnya Rasulullah kepada kita. وكان أولى بنا من أنفسنا. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling dekat kepada kita lebih daripada diri kita sendiri di dalam menyayangi. وأرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. Rasulullah lebih sayang kepada kalian melebihi orang tua kalian dan seluruh daripada manusia dan ibu kalian. تعرض عليه أعمالنا.
dan amalan kita disampaikan laporannya kepada Nabi Muhammad. وما وجد من خير حمد الله. Dan apabila Rasulullah mendapati bahwa kita punya amalan yang baik, maka Rasulullah bersyukur kepada Allah. وما وجد غير ذلك استغفر لنا. Apabila didapatkan laporan amalan kita kepada Nabi tidak baik, maka Rasulullah akan memohon ampunan Allah bagi kita. ويعرض ما يعرض من الأعمال في أوقات كثيرة، ولكن في يوم الاثنين ويوم الخميس تعرض جميع الأعمال. Akan dilaporkan amal-amal perbuatan manusia kepada Nabi Muhammad SAW dengan yang biasa. Namun dilaporkan pada hari Senin dan hari Kamis adalah laporan yang lebih khusus. واستقبلنا يوم الخميس. Dan kita berada di awal hari Kamis pada malam ini. فإذا عرض عليه هذا الجمع ماذا تنتظرون من حضرة الرؤوف الرحيم؟ Dan apabila perkumpulan yang agung ini dilaporkan kepada Nabi SAW, apa yang akan diberikan kepada kita dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? ألا يستغفر لنا؟ Tidakkah beliau Nabi Muhammad akan memohonkan ampunan Allah bagi kita semua? ألا يدعو لنا؟ Apakah beliau tidak akan memintakan dan berdoa kepada kita? ألا ينظر إلينا؟ Tidakkah beliau akan menatap kita dengan kegembiraan? ما تظنون بنبيكم؟ Bagaimana kira-kira kalian mengira terhadap Nabi kalian? وكان في حياته ليلة بعد ليلة يبكي في الليل من أجل هذه الأمة. Dan beliau di masa hidupnya setiap malam, malam demi malam beliau menangis untuk umat ini. فما أسعدنا بهذا النبي. Alangkah jayanya dan bahagianya kita dengan Nabi besar Muhammad SAW. وببركته شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Dengan berkat Nabi Muhammad inilah kita bersaksi bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. وببركته ودعوته وبركة ذريته وورثته رتب الرحمن هذا الجمع أن نجتمع فيه فردا فردا بأسمائنا ذكورنا وإناثنا من قبل خلق السماوات والأرض. Dan dengan barakah Nabi besar Muhammad SAW dan para keturunannya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, dan masing-masing kita baik pribadi-pribadi, laki-laki atau perempuan, telah ditentukan oleh Allah. Kita kumpul pada hari ini sebelum terciptanya langit dan bumi. Allahumma surra bihadzal jam'i qalba nabiyyika Muhammad. Ya Allah, dengan perkumpulan ini gembirakanlah hati Nabi kami Nabi Muhammad. Wa akrimil hadirin biridwanin min 'indik. Ya Allah, berikanlah kemuliaan semua para hadir ini dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ajzil al-mathuba wal ajra liman kana sababan wa ala rasihim muhafiz kalimatan al-wusta. Dan berikan pahala yang besar tersebut kepada mereka yang menjadi sebab acara ini dapat terwujud, dan sebagai pimpinan mereka juga adalah Bapak Gubernur kita. Amiddahu wa ahli al-khidmah wa ahli al-niyyah wa ahli al-amin wa ahli al-musahamah بالتوفيق والعصمة والتسديد. Semoga diberikan kepada semua orang yang berjasa dengan adanya pertemuan ini, baik kepada orang yang ahli khidmat, kepada yang berada di security, kepada orang-orang siapa saja yang menyumbangkan daripada majlis ini. Semoga mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik. وابتدأنا بوضع حجر لمسجد يكون إن شاء الله ومعهد ينفع الله به العباد والبلاد. Dan barusan kita diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala dengan kita meletakkan pondasi di mana insya Allah itu akan menjadi sebuah masjid dan akan menjadi pondok pesantren. Wallahu yaqbalu dzalik wa yanshur lahu a'laman fi naf'il ummah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dengan peletaan batu tadi, dan kemudian disebarkan bendera sampai di seluruh alam. Assasa ba'du salihin min syuyukhina معهدا في بلدة من بلدان اليمن تسمى بلدة البيضاء. Salah seorang dari guru kami, dia membina sebuah pondok pesantren di Yaman sana, di sebuah kota yang namanya kota Bayda. فرأى بعض صالح البلد والد شيخنا الحبيب محمد الهدار يقول له قل لابني محمد أنه من يوم أسس هذا المعهد رفع الله العذاب عن أهل البرزخ في البيضة كلها.
Sebagian wali-wali dan orang soleh di kota tersebut memimpikan ayah dari muassis itu, yakni Al-Habib Abdullah Al-Haddar, berkata kepada orang soleh tersebut, katakan kepada putraku Al-Habib Muhammad Al-Haddar yang membangun pondok pesantren, bahwasanya sejak dia meletakkan batu pertama untuk pondok pesantrennya itu, maka Allah Ta'ala mengangkat azab dari penghuni kuburan yang ada di kota ini. وهكذا يرحم الله العباد ببركة النبي محمد. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memuliakan para hamba-hamba dan diberi pengampunan dengan berkatnya Nabi Muhammad SAW. فإذا أسس مسجد أو مكان تعليم ودعوة نفع الله به الأحياء وأهل البرازخ. Apabila dibina sebuah masjid dan tempat ilmu, pondok pesantren, maka yang menuai manfaatnya orang yang hidup, bahkan orang yang telah dimakamkan yang sudah meninggal dunia dapat manfaat juga. فكيف إذا تأسس في قلب كل متوجه منكم معهد خشية الله ومحبته. Bagaimana apabila terbina dari setiap hati-hati kalian sebuah mahat, sebuah pesantren yang akan bisa menjadikan kalian menghidupkan daripada agama Nabi Muhammad, ومعرفته والصدق معه, dan terbangun di dalam hati kalian tempat ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhannya. وإنما ينظر الله إلى القلوب. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya memandang hati. ونسأل علام الغيوب. Dan kita mengemis kepada Allah yang mengetahui apa yang ada di alam gaib. أن ينظر إلى كل قلب من الحاضرين والسامعين ومحبيهم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memandang tiap-tiap hati kita, dari orang yang mendengarkan ini dan juga orang-orang yang mencintai majelis ini. ويبني فيه حسن معرفته وخوفه ورجائه ومحبته. Dan Allah Ta'ala bina di dalam hati kita pengenalan yang baik, ma'rifah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulnya. وإذا انصرفت بهذا القلب فبشرى لك وهنيئا لك. Apabila kalian bubar kembali memiliki hati yang seperti ini, kabar gembira kepada kalian dan selamat, ucapan yang besar bagi kalian. فيكم من حضر من العصر ومن حضر من الظهر ومن حضر قبل ذلك، فإذا أعطي هذه الكرامة وحدها علم أنه لو جلس 10 سنين ينتظرها لكانت قليلة. Di antara kalian yang hadir di sini, ada yang hadir dari asar, ada yang hadir dari zuhur, ada yang hadir dari sebelum zuhur. Tapi asal kalian tahu, seandainya dibukakan hijab kalian, mengetahui anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada yang hadir, maka dia akan menganggap penantian 10 tahun pun itu hal yang remeh. وهذا الإله الكريم الذي حضرتم من أجله هل ترونه يبخل؟ Itulah Allah Subhanahu wa taala yang sangat penderma dan pemurah. Apakah kalian akan menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan kikir dan bakhil memberikan anugerah yang besar kepada kalian? حاشاه وهو أكرم الأكرمين. Tidak mungkin Allah bersikap demikian, sedangkan Allah Maha Dermawan. نظر بعض الصالحين في يوم عرفة إلى أهل الموقف في عرفة وفيهم الباكي وفيهم الخاشع، فقال لصاحبه: أترى لو وقفوا هؤلاء كلهم بهذا التذلل والخضوع أمام باب الغني الفلاني يطلبون منه درهمين من الملايين التي معه يبخل بها عنهم. Ketika ada satu orang salihin melihat orang-orang yang ada di Arafah, dia melihat di antara mereka ada orang yang menangis dan mereka ada orang yang merendahkan dirinya. Apakah mereka akan, para malaikat tadi dilihat, apakah mereka akan tidak diberi pengampunan dan tidak diberi anugerah apa yang dimintakan mereka di padang Arafah tersebut? قال والله جميع مطالب، قال ما يبخل بذلك، قال والله جميع مطالب هؤلاء في الدنيا والآخرة أهون على الله من درهمين على غني كبير. Sungguh bahwasanya Allah tidak akan bersikap pelit kepada hambanya, dan permintaan mereka semua yang hadir di padang Arafah dan permintaan semua makhluk kalau dikabulkan semuanya oleh Allah, itu adalah sebuah hal yang remeh. Ibaratnya orang kaya hanya keluar 2.000 rupiah atau 2 dirham. Ya man takarramta alaina bihadzal jam' namud aydina ilaik. Wahai Zat yang telah memuliakan kami dengan hadir yang seperti ini, ya Allah, kami angkat kedua tangan kami untuk memohon kepadamu. Wa na'ridu hala kulli hadirin alaik.
Ya Allah, kami sodorkan kehadapan-Mu keadaan setiap orang yang hadir kepadamu untuk Engkau perbaiki. ونضع حاجاته بين يديك Dan kami letakkan semua hajat-hajat kami di hadapan Engkau ya Allah. ما طلبها وما لم يطلبها مما أنت أعلم. Apa yang mereka minta dan yang belum mereka minta dari hajat yang Engkau maha mengetahuinya. فاقض حاجاتنا Maka kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. فاقض حاجاتنا Kabulkanlah hajat kami ya فاقض Allah. حاجاتنا Kabulkan hajat kami ya Allah. واشفي مرضانا Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. واشفي مرضانا Sembuhkanlah penyakit-penyakit di antara kami ya Allah. وعافي مبتلانا Dan jauhkan bala dan musibah dari orang-orang yang tertimpa ورد musibah. عن كل أحد منا كل سحر وعين Dan Allah kembalikan kepada semua yang terkena sihir dan mata, وكل semuanya مكر dibersihkan itu. وكل مكر وحسد وبغضاء. Dan setiap orang yang memiliki niat busuk ataupun iri, jauhkan kami dari bahaya itu semua. ونور هذه القلوب Ya Allah, berikan cahaya hati-hati kami. وطهر هذه القلوب Sucikanlah sanubari kami. وأصلح هذه القلوب Perbaikilah hati-hati kami. يا علام الغيوب Wahai Allah yang mengetahui apa يا yang ساتر kami العيوب Wahai Zat yang melihat kepada hal-hal yang gaib. يا ربا وكل ما سواك مربوب. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan dan selain Engkau semua adalah makhluk. أصلح قلوبنا Ya Allah, perbaikilah hati-hati kami. صفي قلوبنا Sucikan sanubari kami. املأ قلوبنا بالإيمان Ya Allah, penuhi hati kami dengan iman. واشحنها بمحبتك Dan isilah hati kami dengan kecintaan kepadamu. ومحبة رسولك Diisilah hati kami dengan mencintai Rasul-Mu. حتى نبيت ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما. Hingga kami pada malam hari ini dan besok dan setiap waktu, setiap saat hingga kami wafat, Engkau dan Rasul-Mu menjadi yang paling kami cintai lebih daripada apapun juga. ساعة الكرامة وفرصة الغنيمة أيها الحاضرون. Saat ini adalah saat yang dimana Allah akan mengabulkan pada doa kalian di depan orang-orang yang hadir yang maha gaya. اغنموا ساعتكم. Ambil kesempatan dari saat langka dan anugerah ini. اغنموا هواطل الرحمة من ربكم. Berilah kesempatan yang besar dengan turunnya hujan dari rahmat Tuhan kalian. ولا أرحم بكم من الله. Tidak ada yang lebih penyayang kepada kalian melebihi Allah. أرأف بكم من الله. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pelindung dan Pengasihan kepada kamu. ولا خير لكم من الله. Dan tidak ada yang lebih baik bagi kalian melebihi Allah. ولا إله إبه ومصطفى سيدنا محمد. Dan tidak ada wasilah yang terbaik melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آمنا به ولم نره صلى الله عليه وسلم. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW padahal kita belum pernah melihat Rasulullah. ورؤيته أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلينا. Dan sungguh melihat kepada Nabi Muhammad hal yang paling lebih kami cintai daripada harta kami, diri kami, jiwa kami, keluarga kami. فالله لا يحرمنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. Ya Allah, jangan Kau haramkan kami untuk memandang wajah Rasulullah di dunia sebelum akhirat. شرف عيونهم برؤية شفيعهم. Ya Allah, muliakan mata-mata orang yang hadir dan menyimak di majelis ini dengan dapat melihat wajah Nabi Muhammad. وأنعم عليهم بذلك يا حي يا قيوم. Ya Allah, berikan kenikmatan yang demikian ini supaya Allah wahai Zat yang maha hidup dan maha kuat. وقد روى الإمام البخاري في صحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رأى الحق. Dan di dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang melihat aku di dalam tidurnya, maka berarti dia telah melihat sesuatu yang hak dan benar. وقال من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. Dan beliau bersabda, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, sebenarnya dia melihat aku yang sesungguhnya syaitan tidak bisa menyamai diriku. وقال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. Dan di dalam riwayat disebutkan yang melihat kepadaku di dalam tidurnya, maka kelak dia akan melihat aku dalam keadaan terjaga. وممن روى هذا الحديث عبد الله بن عباس. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas. قال وقد رأيت ليلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في المنام.
Dan aku, kata Abdullah bin Abbas, telah melihat kepada Rasul SAW satu malam setelah wafatnya beliau di dalam قال tidurku. فأصبحت إلى بيت خالتي ميمونة أم المؤمنين. Dan pagi-pagi hari aku mengunjungi rumahnya istrinya Rasulullah, yaitu bibi beliau Maimunah. وقلت لها إني رأيت البارحة رسول الله في النوم وقد سمعته يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. Dan Ibn Abbas berkata kepada bibinya tersebut, Maimunah istri Nabi Muhammad, semalam aku mimpi Rasulullah, dan di dalam Nabi pernah bilang yang melihat Nabi Muhammad dalam tidur akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan قال terjaga. فأخرجت لي جبة كان يلبسها ومرآة كان يمتشط فيها. Maka dikeluarkan oleh bibinya Maimunah tersebut sebuah jubah yang pernah dipakai Nabi SAW dan juga sebuah kaca yang cermin yang selalu dilihat Nabi SAW. قال فتناولت المرآة فجعلت لا أرى صورتي فيها ولكن لاحت لي صورة وجه رسول الله. Dan aku terima, aku pakai itu semuanya. Saat aku menatap ke cermin, aku tidak menemukan wajahku di cermin. Yang aku temukan wajahnya Nabi Muhammad di dalamnya. قال هذا يا خالة قد رأيته في اليقظة. Maka dia mengatakan, wahai bibi, aku telah melihat Rasulullah dalam keadaan berjaga sekarang ini. وأكرمنا برؤيته يوم القيامة. Ya Allah, muliakan kami dapat melihat Rasulullah di hari kiamat. وأكرمنا برؤيته في دار الكرامة. Ya Allah, berikan kami kemuliaan untuk bisa memandang wajah Rasulullah di dalam negeri kemuliaan. جاءوا مؤمنين بك وبه وبما جاء به عنك فلا تفرق بيننا وبينه يا حي يا قيوم. Ya Allah, hamba-hambamu yang hadir di sini mereka datang beriman kepada Engkau, beriman kepada Nabimu, maka jangan kecewakan mereka semuanya untuk dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad. وقد قال يوما لأصحابه أي المؤمنين أعجب إيمانا. Di suatu ketika Nabi SAW bersabda kepada para sahabat-sahabatnya, siapakah orang-orang yang beriman yang paling sempurna imannya? قالوا الأنبياء. قال كيف ما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم. Maka dijawab para nabi-nabi. Maka dia, bagaimana mereka tidak beriman sedangkan mereka menerima wahyu dari Tuhan mereka. قالوا فالملائكة. قال كيف لا يؤمنون وهم يرون من أمر الله ما يرون. Kemudian bersahabat mengatakan, kalau begitu para malaikat. Nabi mengatakan, bagaimana tidak mereka lah orang-orang malaikat yang selalu melihat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana tidak beriman? قالوا فنحن يا رسول الله. قال ما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم والوحي ينزل علي. Dan mereka menjawab, mukminin yang paling ajaib keimanannya adalah kami ya Rasulullah. Maka Nabi jawab, bagaimana kalian tidak beriman sedangkan aku ada di hadapan kalian, kata Rasulullah. قالوا فمن أعجب المؤمنين إيمانا. Kalau gitu siapakah orang-orang beriman yang paling ajaib keimanannya? قال قوم يأتون من بعدي آمنوا بي ولم يروني. Maka Nabi mengatakan, orang yang paling menakjubkan imannya adalah kaum yang mereka datang generasinya setelah aku wafat, mereka tidak pernah melihat aku tetapi mereka beriman kepadaku. وقال وددت أن لو رأينا إخواننا. Dan beliau bersabda, saya ini betul-betul berkeinginan untuk melihat daripada saudara-saudaraku. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله. Sahabat menjawab, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? قال بل أنتم أصحابي. Tidak, engkau adalah sahabat-sahabatku. قالوا فمن إخوانك. Maka siapa gerangan saudaramu? قال قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. Yaitu orang yang datang setelah peninggalku nanti, dia tidak pernah memelandang aku, tapi mereka beriman kepadaku. Dia berani untuk menginfakkan semua hartanya, bahkan dirinya, untuk bisa memandang wajahku. يا سميع الدعاء اجعل المتكلم والسامعين منهم. Ya Allah, yang mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan, jadikanlah pembicara dan pendengar orang yang anugerahkan nikmat yang demikian يا itu. سميع الدعاء اجعل المتكلم والسامعين منهم. Ya Allah, Zat yang maha mendengar dan doa, jadikanlah pembicara ini dan orang-orang yang mendengar pembicara ini bagian dari mereka. وزدنا إيمانا يا رب. Dan tambahkan keimanan untuk kami ya في Rabb. كل يوم وفي كل Di ليلة setiap hari dan setiap malam, وفي كل ساعة وفي كل لحظة. Dan di
dalam setiap saat dan setiap tarikan nafas. زدنا إيمانا. Ya Allah, tambahlah iman kami. أنت الذي قلت والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Bukankah engkau yang berfirman, orang-orang yang diberikan hidayat olehmu, Allah Ta'ala akan tambahkan hidayat bagi mereka dan memberikan ketakwaan kepada mereka. ويا ربي أقر بذنبي وأتوب إليك وأوجه الجمع كله إليك أن يجددوا توبتهم إليك. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami adalah hamba-hambamu yang banyak dosa, dan kami mengakui banyak kesalahan. Kami pasrahkan dosa kami dan kesalahan kami ini kepadamu ya Allah, untuk engkau ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami. يا ربي لنا ذنوب نعلمها وذنوب لا نعلمها وأنت تعلمها فنستغفرك منها كلها. Ya Allah, kami punya dosa yang kami tidak sadari dosa tersebut dan engkau mengetahuinya, maka ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. Wahai Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dari hamba-hambanya dan juga mengabulkan daripada tobatnya para hamba-hambanya. يا من قلت في كتابك مخاطبا نبيك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Ya Allah, bukankah engkau telah berfirman, andaikan mereka menggolimi diri mereka dengan perbuatan dosa, kemudian datang kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan mereka memohon ampunan Allah, dan engkau memohonkan ampunan Allah bagi mereka, niscaya orang-orang pendosa tersebut akan menemukan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. اللهم إنا نستغفرك ونتوجه إليك بالنبي محمد أن تغفر لنا. Ya Allah, kami bertobat kepada Engkau dan mohon ampun kepada Engkau ya Allah, dengan membawa wajahnya Nabi Muhammad SAW di hadapan Engkau ya Allah. كان بعض الصالحين عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بدوي يزور. Ada seorang saleh sedang berziarah di makamnya Nabi Muhammad dan sedang duduk di situ, maka tiba-tiba ada seorang dari pegunungan yang dari desa datang berziarah kepada Nabi Muhammad. وقف البدوي وسلم على النبي وعلى صاحبيه. Kemudian Badui itu, orang gunung itu datang, kemudian dia memberi salam kepada Nabi dan kepada dua sahabatnya. ثم قال هذه الكلمات. Kemudian dia berucap kalimat ini, اللهم أنت ربي. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, وهذا نبيك محمد. dan ini adalah nabimu Nabi Muhammad, وأنا عبدك. dan aku adalah hambamu, والشيطان عدوك. dan syaitan adalah musuhmu. فإن تغفر لي jika Engkau mengampuni dosa-dosaku, يرضى نبيك Maka nabimu akan senang dan ridha, وينجو عبدك dan hambamu ini akan selamat. ويحزن عدوك. dan musuhmu syaitan akan bersedih. وإلا تغفر لي Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosaku, يحزن نبيك Nabimu akan bersedih, ويهلك عبدك dan hambamu ini akan celaka, ويفرح عدوك. dan yang gembira adalah musuhmu setan. وأنت أكرم من أن تحزن نبيك وتفرح عدوك وتهلك عبدك. dan Engkaulah tidaklah mungkin ya Allah lebih mulia, tidak akan membuat sedihnya kekasihmu dan akan memberikan kegembiraan kepada musuhmu. ومشاه. Orang itu pun pergi. فنعس ذلك الصالح. Kemudian orang saleh yang melihat Badui tadi, dia tertidur. فرأى النبي مقبلا عليه. Maka dalam tidurnya yang sekejap itu dia memimpikan Rasulullah. قال قم فالحق الأعرابي. Kemudian Rasulullah mengatakan pada orang saleh ini, kamu berdiri sekarang ini, cari itu Badui. وبشره أن الله قد غفر له بحسن مسألته. Beri kabar gembira kepada orang Badui, orang desa itu, bahwasanya Allah telah mengampunkan dosa-dosanya berkat doanya yang unik. اللهم أنت ربنا. Ya Allah, Engkau adalah zat Tuhan kami, وعبدك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك. Dan sesungguhnya hambamu, kekasihmu Nabi Muhammad adalah utusanmu. آمنا بك وبه. kami beriman kepada Engkau dan kami beriman kepada Nabi Muhammad, وبما جاء به عنك. Dan kami beriman dengan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad darimu. ونحن عبيدك الواقفون ببابك. dan kami adalah hamba-hambamu ya Allah di hadapan Engkau ya Allah. والشيطان عدوك. Dan syaitan adalah musuhmu. فإن تغفر لنا
jika engkau mengampuni dosa-dosa kami, يفرح نبيك maka nabimu akan gembira وينجو عبادك dan semua hamba-hambamu ini akan selamat. ويحزن عدوك dan musuhmu syaitan akan bersedih. وإلا تغفر لنا Jika engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, يحزن نبيك Maka nabimu, kekasihmu yang akan bersedih. ويهلك عبادك dan kemudian hambamu ini akan selamat. ويفرح عدوك Dan yang bergembira adalah musuhmu. وحاشاك أن تحزن فينا نبيك وتفرح عدوك. Dan tidaklah mungkin ya Allah akan menjadikan nabimu sedih dan musuhmu akan gembira. كل ما في صحيفة كل واحد منا من الذنوب التي نعلمها والتي لا نعلمها امحها وسامحنا فيها واعف عنا فيها واغفر لها لنا في ليلتنا هذه. Ya Allah, semua catatan amalan kami, dosa-dosa yang kami lakukan dalam perbuatan tersebut, yang kami tahu ataupun yang kami tidak ketahui, maka hapuskanlah dan ampunkanlah dan maafkanlah kami ya Allah. فنبيت وصفحاتنا بيضاء لا ذنب فيها. Dan akan mudah-mudahan semua catatan kita menjadi putih dan semuanya tidak ada satu dosa pun setitiknya. اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. Ampunkanlah apa yang telah berlalu dan jagalah kami di masa yang akan datang. لا يبخل أحد منكم على نفسه. Dan tidaklah engkau akan bakhil kepada dirinya. فلا يصر على ذنب صغير ولا كبير. Jangan kalian pelit kepada diri sendiri dengan mengerjakan dosa-dosa baik besar ataupun kecil. بل يري ربه صدق التوبة في قلبه. Dan kalian akan Tuhanmu bahkan bisa melihat daripada apa yang benar dan jujur dalam hati kalian. وقولوا جميعا Dan berserulah kalian semua. نستغفر الله العظيم. Nastaghfirullahaladzim. نستغفر الله العظيم. Nastaghfirullahaladzim. نستغفر الله العظيم Nastaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو Alladzi la ilaha illa huwa الحي القيوم al-hayyul qayyum. ونتوب إليه Tubu ilayhi من جميع الذنوب min jami'il والمعاصي والمa'asi والآثام بيننا والآثam وبين الله bainana wa bain Allah وبيننا وبين عباد الله bainana wa bain ibadillah ومن جميع ما يعلمه الله. jami'i ma ya'lamuhu Allah. اللهم تجعلها توبة صادقة Allah, jadikanlah ini taubat yang sungguh-sungguh. واجعلها توبة نصوحة Jadikan taubat yang nasuha, لا ينقض عقدها Yang tidak akan dibatalkan dan digugurkan. ولا ينكث عهدها dan tidak dibatalkan daripada perjanjiannya, ولا يخلف وعدها. Dan tidak akan diingkari lagi. لا تخذلنا بعدها إلى ذنب ولا إلى معصية. jangan kau kembalikan kami kepada dosa dan kepada maksiat ya Allah. يا خير التوابين Wahai Allah, sebaik-baiknya pemberi taubat. وأكرمنا بجمعنا في ظل عرشك. Ya Allah, berikan kami kemuliaan untuk bisa kumpul di arsy-Mu nanti ya Allah. وتحت لواء الحمد Dan kumpulkan kami semua di bawah bendera Nabi Muhammad. وعلى الحوض المورود Di telaganya Nabi Muhammad SAW. وفي الجنة دار الكرامة. Dan kumpulkan kami bersama-sama di dalam surgamu, tempat kemuliaan. فيا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضعي. Ya Allah, Tuhan yang mengumpul kami, ya Allah, kumpulkan kami kepada satu tempat yang paling bagus ya Allah. فضلا وإحسانا ومنا منك يا ذا الجود والفضل الأتم الأوسع. Dengan berkat anugerahmu, wahai Allah, yang anugerahnya teramat luas. وبقي أن نجدد عهدنا معه وإيماننا به. Dan tersisa kita akan memperbaiki daripada iman kita dan perjanjian kita kepada Allah. ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. Dan kita mengingat ucapan Nabi Muhammad yang dulu diucapkan di hadapan sahabat. هل فيكم أحد من غيركم Apakah ada yang hadir di antara kalian orang-orang yang selain kamu? يعني من اليهود أو المشركين؟ yakni dari al-Yahud ataupun musyrikin. قالوا لا. Mereka sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. قال فارفعوا أيديكم. Maka Nabi katakan, semua angkat tangan. ولقنهم كلمة التوحيد 3 مرات. Kemudian ditalkinkan kepada Nabi SAW kalimat tauhid 3 kali. ثم قال إن الله قد غفر لكم. Lantas Nabi berkata setelah itu, Allah telah mengampunkan kalian semua. نحن نجدد عهدنا مع الله. Maka kita akan memperbaiki perjanjian kita kepada Allah. نجدد إيماننا بالله. Dan kita memperbaharui iman kita kepada Allah. ارفعوا أيديكم. Angkat tangan kalian.
قولوا لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله وعلى عليه آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة عدد أبداً. خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة ومداد عرشه كلماته. ومداد كلماته. انفع بهذا الجمع أهل كلمتنا الوسطى أحياهم وموتاهم. Ya Allah, berikan manfaat yang besar berkat majelis ini kepada seluruh penduduk Kalimantan Tengah yang hidup ataupun yang telah meninggal. وكل من ساهم وقام بالخدمة. Dan semua yang menyumbangkan apa saja yang men-share tentang khidmat ada majelis ini. وغير المسلمين عافهم ونورهم. Dan selain daripada umat Islam, sembuhkanlah mereka dan terangilah mereka. ووفقهم وادفع البلاء والشر عنهم. Berikan taufik untuk terhindarkan dari bala dan musibah kepada mereka. وعم بهذا الجمع بخير هذا الجمع أهل أندونيسيا والأمة المحمدية. Ya Allah, limpahkan dengan kebaikan yang ada di majelis ini untuk seluruh penghuni Indonesia, ya Allah. واجعل كثيرا منهم يذكرونه في القيامة إذا أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Maka kalian nanti di hari kiamat akan mengingatkan kejadian ini satu dengan yang lain dan saling bertanya. وفرج كروب الأمة. Ya Allah, angkat musibah dan bencana umat. واكشف الغمة. Dan angkatlah daripada semua yang menyedihkan. وثبتنا على ما تحبه منا. Dan tetapkan langkah kami di dalam menjalankan hal yang kau sukai dari kami. وترضى به عنا. Dan ridhoilah kami ya Allah. ومما علمنا صلى الله عليه وسلم من الأذكار لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan jika beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. Amin. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. Qabilna al-ijazah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا.
Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami, dan para leluhur kami, dan semuanya. وأوصل ثواب ما تكرمت به علينا إلى أرواحهم. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang telah kami perbuat kepada arwah-arwah mereka. واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. Dan tutuplah usia kami dengan husnul khatimah dalam keadaan kau ridha kepada بشكر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Ada kitab maulid mana ada?